rotational kinetic energy. A spinning flywheel possesses kinetic energy, but how much? አንድ ስፒኒንግ ዌል ካይኔቲክ ኤነርጂ አለው ወይም ደግሞ ኢንቨሪ ያደርጋል ወይም ደግሞ እምቅ ኃይል አለው ኤነርጂ አለው በት ምን ያክል ነው ሶ rotational kinetic energy ውስጥ ምን ያክል ኃይል አለ የሚለው ነው ማለት ነው the amount of that energy depends partly on how rapidly it is going around, that is how large its angular velocity is. The expression kinetic energy equals to half mv square previously mentioned አድርጌ ነበር half mv square እና half mr square የሚለው ምን correlation እንዳላቸው ኢኩቫለንሲያቸውን አይተን ነበር still applies of course apply ያደርጋል but the difficulty is that different parts of the flywheel are moving at different speed so flywheel ላይ ሁሉም different parts በተለያየ speed እየተንቀሳቀሱ ነው so angular የሆነ approach ያስፈልገናል ማለት ነው the regions farther from the axis of rotation are moving faster ከአክሲስ ሮቴሽኑ ራቅ ያሉት faster move ያደረጉ in the closer one በትንሹ ማለት with linear motion the kinetic energy is determined solely by the mass of the body and speed linear motion ላይ ወይም ደግሞ ቀጥታ መስመራዊ ወይም ደግሞ the basic one kinetic energy ላይ ከዚህ በፊት ያየነው ላይ basically ወይም ደግሞ በዋነኝነት ፎከስ የሚያደርገው ወይም ደግሞ ዲፔንድ የሚያደርገው ምንድነው ማስና ስፒዱ ላይ ነው አንድ አካል አንድ ቦዲ ማስና ስፒዱ ላይ ነው with the flying with the mass and the angular velocity are important በዚህ ኬዝ ግን flywheel ላይ ማሱም ኢምፖርታንት ነው as the angular velocity መዛን ያክል ላይ ኢምፖርታንት ነው ማለት ነው but there is now a sub factor ሌላ ፋክተር አለ how that mass is distributed in relation to axis so ቀደም እንዳልኳችሁ አክሲሱ ማተር ያደርጋል ኮንሲደር ያደርግነው አክሲሱ እንዴት ነው ዲስትሪቢዩት የተደረጉት እነዛ ማሶች ማለት ነው consider two wheels each of mass m but one is made with the form of uniform disk ቢሰራ አንደኛው whereas the other consists of a ring of the same radius ring ሆኖ ግን the same radius ቢኖረው ማለት ነው so መሃሉ void ነው ማለት ነው ring ሲሆን are fixed to the axle by very light spokes ማለት like የሚወጣው ስፓይክ ነገሮች ማለት ነው both are spinning with the same angular velocity figure 6.10 ላይ two wheels of the same mass but different construction በተለያየ ኮንስትራክሽን the same mass አላቸው ማለት so በምን አይነት መልኩ ነው ዲስትሪቢዩት የተደረገው ማሱ የሚለው ማተር ያደርጋል በዚህ ኬዝ ስፔሻሊ so ከሊኒየር ኢኩቫለንት የሚለየው ምንድነው how that mass is distributed in relation to the axis ላይ ስፔሲፊክሊ የመረጥነው ኮንሲደር ያደረግነው አክሲስ ላይ በምን አይነት መልኩ ዲስትሪቢዩት የተደረጉት ማለት ነው so see it for yourself in the diagram we can easily calculate the kinetic energy stored in the second flywheel because all its mass is at the rim ማለት ግርጌ ወይም ደግሞ ጥግ ላይ ያለው ማለት ነው which is ካፕ ቢሰጠን ሲፕ የምናደርግበት ወይም የምንጠጣበት ካፕ ኤጁ ማለት ነው ሪም you know from your earlier studies that for a point mass going steadily in a circle of radius and mass steadily ወይም ደግሞ constant በሆነ movement በአንድ ሰርክል ላይ ሲሽከረከር r at linear speed v that the speed is related to angular velocity so speed angular velocity ወስኗል ማለት ነው let's say and ቦል ላይ ወይም ደግሞ ቦል ታውቃላችሁ እቃ ላይ መሃል ላይ ሜታል ስፌር ቦል ትንሽ ባስቀምጥና ባሽከረክረው the way ማሽከረክርበት አንግሉና አክሲሱ ይወስናል ማለት ነው የዛን ሙቭመንት so በጣም ካሽከረከርኩት አውት ኦፍ ኮንትሮል ሊወጣ ይችላል so ያን ስፒዱ ምን ያክል ሮቴሽኑ አፌክት እንደሚያደርገው ለማወቅ ያክል ነው ማለት ነው so አንግሉ is vital thing in this section ማለት ነው this flywheel has an angular velocity of w and since the whole of its mass is moving on a circle of radius r it is all traveling at linear speed v equals to rw the kinetic energy half mv square of the flywheel will be half mr square w square which is angular velocity square ነው ማለት ነው so radiusun consider እናደርጋለን እዚህ ላይ that can we say about the first flywheel what can we say about the first flywheel its total kinetic energy will be less አጠቃላይ kinetic energy ትንሽ ነው because most of its mass is moving at slower speed than v how can we go further than that
ሶ የመጀመሪያው ላይ የምታስታውስ ከሆነ እዚህ ላይ መጀመሪያው ስሎሊ ነው የሚሄደው በኔክስት ዋን ሪላቲቭሊ ይፈጥናል ማለት ነው። ግን ከዚህ በላይ ምን አይነት ማብራሪያ ኤክስፕላኔሽን እንሰጥ እንችላለን? The way forward is to think of the wheel as consisting of a large number of separate particles. የተለያዩ separate particles እንዳደረጋችሁ ኮንሲደር አድርጉ ወይም ኢማጂን አድርጉ። There is no need to relate them to the individual atoms of the metal. We are just imagining it to be made up of a huge number of very small bits. ትናንሽ small ቢቶች ቢኖርባቸው አስቡ። So angular velocity ቀደም እንዳየነው ሪሌሽናቸው መጀመሪያ ላይ which is velocity over radius mean displacement ነው and velocity equals to radius times angular velocity ማለት ነው። ሪሌሽንሺፖች ላይ እዚህ ላይ እንተካቸዋለን ማለት ነው። One of these bits of mass m and distance r out from the axis will have its share of the kinetic energy given by half mv square, which can be expressed as half mr square angular velocity square, since v equals to r times angular velocity. So በmv square ላይ ስንተካው ይሄን ያመጣልናል ማለት ነው። The total kinetic energy of the whole wheel is just the sum of that of very particle in it. Those particles have different speeds v, but everyone has the same angular velocity w. Adding all those kinetic energies and denoting each particle with a subscript 1, 2, 3, etc., we get total kinetic energy half m1 r1 square v square time plus the same way. We can rewrite this as total kinetic energy equals to half m1 r1 square plus m2 r2 square m3 r3 square, and in the bracket we close bracket angular velocity square ማለት ነው. We can simplify it if we replace all those separate values of r square by the average value of r square for all the particles in the average. So separate valueዎችን በመቀነስ ወይም ሪፕሌስ በማድረግ ይሄን ሲምፕሊፋይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። It then becomes the total mass m of the body, which can be measured with an ordinary balance. An ordinary balance measured ሊደረግ የሚችላል multiplied by the average value of r square for all the particles, which can be calculated by a geometrical exercise for various shapes of body. ቀደም ላይ ነው በተለያዩ ጂኦሜትሪካል እንትኖች ኤክሰርሳይሶች ካልኩሌት ሊደረግ የሚችል ነው ማለት ነው። The expression in the bracket is the equivalent of mass, or the rational equivalent of half mv square, and is the moment of inertia. So here moment of inertia is the moment of inertia equivalent no ማለት ነው. So we can express the rotational kinetic energy of a body as half moment of inertia angular velocity square ማለት ነው. Rotational kinetic energy, the amount of kinetic energy a rigid body has from its rotational movement ይሰጠናል ማለት ነው። So እንዴት ድራይቭ እንደተደረጉና the whole flow ያያችሁት ነው። So እነዚህ ሪናል ኢኩቫለንቶችን እየተኩ then ነገሮችን ወይም ደግሞ ሳብስቲት በማድረግ ሪፕሌስ በማድረግ ሲምፕሊፋይ እየተደረጉ መጣው። We got the half moment of inertia times angular velocity square ማለት ነው። Okay, let's see one example. The rotating drum in the previous work, the example has an angular velocity of pi rad per second. How much rotational kinetic energy does it have? Rotational kinetic energy have moment of inertia times angular velocity square no? Substituting in the values, half times 16,000 times pi square equals to 78.996 ኪሎ ጁል ነው ማለት ነው። ሲምፕሊፋይ ማድረግ ነው ወይም ደግሞ ሳብስቲት ማድረግ ነው በፕሪቪየስ ቁጥሮች ያገኘናቸው ማለት ነው። Let's do some exercise. In first question, in figure 6.12, a long cylindrical is spun first about its longitudinal axis and then about the perpendicular axis p. If both rotational have the same angular velocity, which rotation will have the greater kinetic energy? Explain your answer fully. So እያለን ያለው አንድ ሲሊንደሪካል የሆነ ሎንግ የሆነ ረጅም የሆነ ስፓን ቢሰጠን እና ረጅም በሆነው ሳይዱ ወይም አክሲሱ በኩል ቢሽከረከር ስፒን ቢደረግ and then a perpendicular axis ደግሞ ስፒን ቢደረግ if both rotations have the same angular velocity ቢኖራቸው this rotation will have the greater kinetic የትኛው ነው
ከፍተኛ ነው። ሶ ምን ላይ ነው ዲፔንድ የሚያደርገው ማለት ነው? ሪዛልት on the axis we chose. The Earth may be considered as a sphere of mass 6.0 times 10 to the power of 24 kilogram and radius 6.4 times 10 to the power of 6 meter ነው ማለት ነው። Given that it spins on its axis once a day, work out its angular velocity, work out B, part B ደግሞ work out its kinetic energy of rotation, use the information in the section above. ቀጣይ የተሰጠን previous ላይ የተሰጠን አንደኛው ላይ የተሰጠን ጋር እሱን አይታችሁ አካቱት ነው። so okay, let's break down እናደርጋቸው እነዚህ ኩዌስችኖቹ። መጀመሪያ አንደኛው ሴትአፕ ምንድነው? A long cylinder is spun first about its longitudinal axis A, which is A ማለት ነው። longitudinal axis ላይ A ላይ በረጅሙ ሳይድ ላይ ነው የተደረገው and about a perpendicular axis, perpendicular በሆነ ነው በረጅሙ ሳይድ perpendicular ነው ማለት ነው። The question, if both rotation have the same angular velocity, the same angular velocity ካላቸው which rotation has the greater kinetic energy? የትኛው ነው ከፍተኛ የሆነው? So our solution approach would be kinetic energy of rotation ፎርሙላችን የሚሆነው KE rotational the moment of inertia መጀመሪያ ላይ ስናየው okay ይሄንን ስራ half a I square ነው የሚሆነው then moment of inertia on the mass distributed የተደረገበት ማስ ላይ ነው ዲፔንድ የሚያደርገው for a long cylinder rotating about its longitudinal axis ረጅም በሆነው ላይ moment of inertia is smaller. so በመጀመሪያው ኬዝ በA ኬዝ moment of inertia ትንሽ ነው ማለት ነው is smaller because አንድ ነገር longitudinal axis ላይ ሮት በሚያደርግበት ሰዓት by default it's small ቅድም መጀመሪያ ላይ ነው የዲስክን እና የሪንጉን ማለት ነው and in the case of B the same cylinder rotating about a perpendicular axis perpendicular በሆነ the moment of inertia is larger moment of inertia ትልቅ ነው ማለት ነው so is bigger. so angular velocity the same ከሆነ kinetic energy directly proportional ነው so kinetic energy directly proportional ነው the moment of inertia then therefore the rotation above the perpendicular axis will have the greater kinetic energy because it has a larger amount of inertia ከፍተኛ የሆነ moment of inertia ያለው so bigger kinetic energy ያለው ማለት ነው so መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው B, the perpendicular axis ይበልጣል እንግዲህ ማለት ነው which is B ነው let's do the exercise 2. Set up the earth is considered a sphere of mass 6.0 times 10 to the power of 24 kilogram and radius 6.4 times 10 to the power of 6 meter ነው question given that it spins on its axis once a day, work out its angular velocity and the B, work out its kinetic energy of rotation with the information in the section above. Okay, መጀመሪያ convert እናደርጋለን ወደ ሰከንድ ሁሉ one day equals to 24 hours and ይሄ ደግሞ 24 times 60 second minute times 60 second አጠቃላይ 86,400 ሰከንድ ይመጣል ማለት ነው okay. so next step ምን ይሆናል angular velocity calculate ማድረግ ነው
the angle turned per unit time ለማለት ነው። in one rotation the earth turns 2 pi radians, so angular velocity equals to 2 pi radians over 86,400 seconds. So 2 pi radians በአጠቃላይ አንጉላር ቬሎሲቲ 7.7 ይመጣልናል። ካልኩሌት አድርጉት ታይምስ 10 the power of 5 -5 rad per second ማለት ነው። rad per second ኦኬ። ሁለተኛ ይሄ የኤ ነው መልሱ ማለት ነው። ኤ መልስ አገኘን። and the b part moment of inertia of a sphere for solid sphere the moment of inertia is by default የተሰጠን ቀደም ሪቪው ላይ ስናየው የነበረ ሊስት ኦፍ 2/5 mr square ነው ማለት ነው። so mass the earth mass ነው, r the radius of the sphere ነው። so calculate እናደርግ ሁለቱን ስንተካው 5 times 6.0 times 10 the power 24 kilogram times 6.4 times 10 the power of 6 meter square. so calculate እናደርገው we will get 9.3 times 10 the power of 37 kilogram meter square ማለት ነው። so moment of inertia of the earth would be this one ማለት ነው። okay, so let's do the kinetic energy one. so moment of inertia one አገኘን። ሳማራይዝ እናደርገው መልሳችን ማለት ነው። okay, kinetic energy formula previously mentioned እንዳደረግነው 1/2 I means moment of inertia times angular velocity square ማለት ነው። so let's substitute all the results we get ያገኘናቸው እንዳለን substitute እናደርጋቸው። half I ያገኘነው which is moment of inertia ያገኘነው የearth 9.83 times 10 the power of 37 kilogram meter square and multiplied by angular velocity square. angular velocity ያችን ያመጣነው 7.27 times 10 the power of -5 rad per second ነው ማለት ነው። so እነዚህን ኮምፒውት በመናደርግ we will get 2.6 10 the power of 2.6 roughly approximately ነው 2.599 ይመጣላችኋል። 2.6 times 10 the power of 33 joules ይመጣል ማለት ነው። so this would be our kinetic energy result. so summarize እናደርጋቸው እስካሁን ያወራናቸው perpendicular axis ላይ rotate የሚያደርግ always has the greater kinetic energy. so always the maximum we will get is perpendicular ሲሆን አክሲሳችን ነው ማለት ነው። and the second question ላይ ስናይ a ላይ angular velocity ዲራይቭ ማድረግ እንደምንችል እና ኮንቨርዥኖችን ምን ጊዜ መርሳት እንደሌለብን ነው because the calculation affects ስለሚያደርጉት ማለት ነው። in the b section ላይ ደግሞ kinetic energy from the moment of inertia ከእርዝ ያገኘ ነው which is basic sphere ወይም ደግሞ sphere ነው ብለን ኮንሲደር ያደረግነው ሼፑ ማለት ተጠቅመን given የሆነውን የሞመንት ኦፍ ኢነርሺያ ካልኩሌሽን ሰብስቲት በማድረግ ያገኘነው then ሞመንት ኦፍ ኢነርሺያ ደግሞ ካይኔቲክ ኤነርጂ ፎርሙላ ላይ ሰብስቲት በማድረግ ያገኘነው ፋይናል ሪዛልት ነው ማለት ነው።
ኪፕ ዘ ፍሎውን ያለውን ያንን ሳብስቲቱት የምናደርግበትን እነሱን በፕሮሲጀሩ መስራት ተገቢ ነው ማለት ነው። ቢኮዝ ዋን ትንሽ የሚስቴክ ካልኩሌሽኑ ላይ በኋላ መልቲፕላይ ስለሚደረግ ብዙ ፋክተር ይኖረዋል ማለት ነው። ኦኬ ታንክ ዩ